जय श्री जगन्नाथ एस्ट्रोलोजर कृष्णचंद्र नायक ये यूट्यूब चैनल तरफ दर्शक बंधु मानक मोर आज कोटि कोटि प्रणाम। आज एक विषय वस्तु रही एक सुंदर एपिसोड। ये एपिसोड टी हूँ सकाळ उठी प्रत्येक दिन यही कार्य करंतु आपण हेबे निश्चय प्रत्येक शक्तिर जययुक्तकारी। दर्शक बंधु प्रथम मन रखिए प्रत्येक दिन सूर्य उदयर ठीक 5 मिनिट समय सूर्य उदय हबार ठीक 5 मिनिट समय ज्योतिष शास्त्र अनुसार अति मूल्यवान समय। यही समय रे आपण मन रखिए जेतेबेले प्रथमे बिछणारू उठिबे उठिबा समय बिछणारू न उठी से बिछणा पर बसी आमर सनातन धर्म एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार यही कार्यटी को करिवे आपणकर दिनटी निश्चय शुभमय होई उठिबो। तेणु दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रातः काल उठिबा समय आपण प्रथमे जो वस्तु गुड़ी को देखिबे आपणकर दिनटी से भली हिसाब रे से दिनटी आपणकर शुभमय कि दुखमय कि कष्टमय हेबो यह निश्चय आपण जानी परिबे। तेणु प्रथमे प्रातः काल बिछना छाड़ा समय से बिछण बसी निजर दुई पापुली को यही भाव में जोड़ी दिंतु। आमर शास्त्र लेखा अच्छी ये जोड़ी देवे कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। यही मंत्रटी को आपण दैनिक बिछणारे उठी बसी सेठी ए मंत्रटी को पाठ करंतु दुई पापुली को एकाठी जोड़ी दिंतु। मन रखिए दर्शक बंधु यार अर्थ होची ए कार्यटी जेतेबेले करिवे आपणकर करर बा हातर अग्रभागरे महालक्ष्मी वास करती एवं मध्य भागरे आपणकर माँ सरस्वती जे कि बुद्धि विवेकर ज्ञानर भंडार एवं वाक्शक्तिर कारक से होचंती माँ सरस्वती एवं आपणकर पापुलीर तल भागरे सृष्टिर पालनकर्ता स्वयं विष्णु भगवान रही था। तेणु आपण प्रथमे माँ लक्ष्मी को देखुचंती मझी अंश माँ सरस्वती को देखुचंती एवं शेष भागरे भगवान विष्णु को देखुचंती बा दर्शन करुचंती। जदि प्रत्येक दिन यही कार्यटी को नियमित भाव में करती आपन जन्मजातकर जेकोसी ग्रह जेते प्रकार अशुभ थिले मध्य यह आपनकर दिनटी को संपूर्ण शुभमय करिथाए। आपनका मन को विभिन्न प्रकार पॉजिटिव चिंताधारा मन मध्य को आसे। भगवान मध्य आपण को धन प्राप्त करिथांती। माँ धनलक्ष्मी माँ लक्ष्मी होचंती धन देवीर कारक। तेणु माँ लक्ष्मी मध्य धन प्रदान करती। स्वयं भगवान विष्णु आपण को पालन करने अर्थात आमर आपणकर कार्य करने क्षमता एवं शक्ति प्रदान करती। माँ सरस्वती आपण कार्य करने बुद्धि दियंती विवेक दियंती कहिबार शक्ति दियंती। जदि आपण व्यवसाय करूचंती व्यवसाय क्षेत्र में मध्य उन्नति प्रदान करिथांती। तेणु प्रातःकाल उठी तापर द्वितीय कथाटी हूँ
ଆପଣ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଦିନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ବାଘ ଭାଲୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଏମିତି କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା କାହାର ରାଗିଯିବାର ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ପରେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ସେ ଦିନଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଶୁଭ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଦିନଟି ଅତି ଭୟଙ୍କରରେ କଟିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବିଛଣା ଉଠିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା। ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଲେଖା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ରବି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃକାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଆମର ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ, ତା ସହିତ ଯଶସ୍ୱୀ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ମାତ୍ର ଗ୍ରହରାଜ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିତୃକାରକ ଗ୍ରହ, ଯିଏକି ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଆମ ରବି ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ମୋର ଆଜିର ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠୁ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁନରାୟ ଦେଖା ହେବେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।